A very good evening to everybody. Suatu malam yang indah untuk kita semua. It is so wonderful and such a blessing so that we can be together tonight and feast on the Word of God. Dan suatu hal yang indah dan luar biasa bahwa kita bisa bersama-sama menikmati pesta daripada firman Tuhan. And I am so grateful to have Desi, that we can be here together. Dan saya sangat bersyukur memiliki Desi untuk bersama. And I always admire people who have the guts to stand in front and to translate. Dan saya benar-benar bersyukur untuk orang yang mau berdiri dan mau translate untuk So saya. bless you, Desi. And also we want to say hello to all the friends that are joining us tonight via Zoom. Thank you so much. Dan saya juga menyampaikan hai kepada teman-teman yang juga ada di Zoom sekarang mengikuti acara ini. Oh, they are there, right? So bless you, and I hope you get something really, really special out of tonight for you. Diberkatilah kalian, saya harapkan bahwa kalian juga mendapatkan sesuatu yang luar biasa pada malam hari ini. Okay, let's pray. Lord, I thank you that you are with us. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami. I thank you, Holy Spirit, that you help us reveal your truth. Dan saya bersyukur kepada Engkau, Roh Kudus, bahwa Engkau yang menyingkapkan kebenaran-Mu. I thank you, Father God, for your fiery love. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang berapi-api. And we glorify your name. Dan kami memuliakan nama-Mu. We glorify your name. We honor you, Jesus. Kami muliakan nama-Mu. Kami meninggikan Engkau, Yesus. Amen. Amen. Okay. So tonight we are going to speak on the fruit of salvation part 2. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk berbicara mengenai buah keselamatan bagian kedua. And I know that some of the friends joining us here tonight have not been part of the course from the beginning. So if you want to refer to some of the concepts, I'll just tell you what the concept is and in which lesson you can find it. Saya tahu beberapa dari kalian belum mengikutinya, mungkin belum mengikutinya dari awal mengenai DE lesson ini, pelajaran. Nanti kalau misalnya perlu, nanti saya akan bantu untuk memberi arahan, ya, karena ini pelajarannya mulai dari awal, ini yang sudah ke-13. So we are going to recap some of the concepts as well. Jadi nanti beberapa konsep akan saya jadikan rampung. Yeah. Because there's no harm in getting clearer and clearer about something. Sorry. There is no harm in repeating something so that we can get clearer. Oke, bukanlah hal yang sesuatu yang berbahaya ya kalau harus mengulang sesuatu. Okay. So the first concept we want to talk about is salvation. Jadi hal yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai keselamatan. And this word might be black and white on paper, but it is a life-changing, beautiful word. Kata ini keselamatan sepertinya hitam dan putih di atas kertas, tetapi kata ini adalah sebuah kata yang dapat merubah hidup kita. And it is a supernatural occurrence, a supernatural event that takes place in your life. Dan ini adalah suatu kejadian yang sifatnya supranatural yang ada di dalam kehidupan kita. I have asked people in the last few days their stories, like, how did you meet Jesus? When did it happen that your heart turned? Saya bertanya kepada beberapa orang beberapa hari ini, bagaimana engkau bertemu dengan Yesus? Bagaimana hatimu berbalik kepada Yesus? And I've heard the most beautiful, beautiful stories. Yang saya telah mendengar kisah-kisah yang begitu indah. Every account of salvation is a miracle. Dalam hal keselamatan itu seperti mukjizat. It is an absolute miracle. Benar-benar keselamatan yang absolut. Especially given the fact that we come from different backgrounds and have different worldviews. Dan karena kita itu berasal dari
background, ya latar belakang yang berbeda dan juga punya pola pikir atau pandangan yang berbeda. Some of these stories are really supernatural. Dan beberapa dari kisah ini benar-benar supranatural. And I'm sure if I listen to your story, my heart will be just as touched. Dan saya yakin kalau saya mendengar kisah-kisah cerita dari kalian tentang keselamatan, hati saya juga akan tersentuh. Because how does this happen? Karena bagaimana hal ini dapat terjadi? It can happen only Ini hanya dapat terjadi in one way. dengan satu cara. Only one way, through the Savior Jesus. Hanya melalui satu jalan, yaitu melalui Yesus penyelamat. It's when we get translated from the kingdom of darkness into the kingdom of the Son He loves. Waktu kita dipindahkan, ini terjadi waktu kita dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Two different kingdoms with two different operating systems. Dua kerajaan yang berbeda dengan dua cara sistem kerajaan yang berbeda. And we cannot earn our salvation. We cannot buy our way from the one kingdom to another kingdom. Kan kita tidak dapat mengusahakan atau membeli keselamatan itu untuk pindah dari satu kerajaan ke kerajaan lainnya. Even if you are the most wonderful person and have given away millions of dollars to the poor and have never killed anyone, never stolen anyone, it still doesn't buy you a ticket from this kingdom into this kingdom. Bahkan jika bapak atau ibu adalah orang yang sangat luar biasa, tidak pernah membunuh orang, tidak pernah melakukan kejahatan, ya tetap saja tidak dapat membayar untuk selamat. And this word salvation has such a high price on it, price tag. Dan kata keselamatan ini memiliki nilai yang sangat tinggi. Only the blood of the perfect lamb could make the way for us. Hanya melalui darah Yesus saja yang dapat memberikan kepada kita jalan tersebut. Yeah. I can never stop getting excited about salvation. Saya tidak dapat berhenti untuk sukacita karena keselamatan ini. And neither should you. Dan juga kalian. Okay, so this concept of salvation, you can find that in level 1, lesson 2 of the DE course. If you want to go back and have a look. Dan pengertian tentang keselamatan ini dapat kalian dapatkan di pelajaran DE di level 1, pelajaran yang kedua. Okay, I want us to read Ephesians 2, verse 8 till 10. Oke, saya akan membaca Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Okay. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Okay, so we are saved by grace through faith unto good works. Kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman untuk melakukan pekerjaan baik. So grace is available to all of us. Jadi anugerah itu tersedia untuk kita semua. But the only way we can take it for us and apply it to us is if we receive it by faith. Tetapi keselamatan itu hanya diterima kalau kita menerimanya dengan iman. If you don't receive it through faith, then your present is still on the shelf and nobody has opened it. Dan kalau kita tidak menerimanya dengan iman, kehadiran kita itu seperti ada di dalam lemari yang tertutup, yang tidak ada seorang pun membukanya. So, by grace, through faith, unto good works. Jadi, oleh anugerah, melalui iman, untuk melakukan pekerjaan baik. So, take note, it is not by works, but unto good works. Jadi, perhatikan, bukan oleh perbuatan baik kita, tapi untuk melakukan perbuatan baik atau pekerjaan yang baik. Big difference. Ini adalah suatu perbedaan yang besar. So we are going to talk about the good works today. Jadi kita akan berbicara mengenai perbuatan baik ini.
All right. Okay, the second concept I want to mention again is the word repentance. Dan hal kedua yang ingin saya sebutkan adalah mengenai pertobatan. So repentance means to turn away. Jadi pertobatan artinya berbalik. To have a change of mind, to have a change of heart. Ada perubahan pola pikir, ada perubahan hati. It can include sorry. Ini bukan hanya tentang maaf. Not necessarily sorry, I got caught. Bukan maaf, saya kedapatan berbuat salah nih. But a real repentance of heart. I am sorry, I am changing my ways. Tapi benar-benar pertobatan yang berasal dari hati yang dimana terjadi perubahan arah. Because otherwise sorry doesn't mean so much. Do you agree? Yeah. Kalau hanya maaf tapi nggak berubah ya nggak akan banyak perubahan. Okay. And this word repentance, if you are new here, you are welcome to go to level 1, lesson 6. And just get an overview of that. Nah, jika Bapak Ibu ada yang masih baru dengan discipleship evangelism ini, bisa dilihat dari DI level 1 pelajaran 6. Ini DI level 3 soalnya ya. Okay. Alright. And then the third concept, fruit. Dan yang hal ketiga, konsep ketiga adalah buah. This is very exciting. Ini sangat-sangat menyenangkan. So let's talk about what fruit is not. Dan mari kita bahas apa yang bukan buah. Do you have the culture here? I have no idea. To have a Christmas tree in your house at Christmas? Yes. Here in Indonesia. Yes. Okay. Apakah kita punya budaya untuk memasang pohon Natal? Ya. So where do you buy your tree? Di mana Bapak Ibu beli pohon Natalnya? In the shop. Di toko, di mall. And then you put it in your house and you put lovely things on it. Dan kalian menempatkannya di rumah dan kemudian mendekorasinya kan? And lights, and you switch on the lights. Dan ada lampu-lampu dan kemudian kita menyalakan lampu itu. I know sometimes they put like cookies on it that you can eat, hang on, not here. Nah. Oh, I think in America they do that. Or candies and things, right? Di Amerika itu digantung biskuit ya, digantung permen sehingga kita bisa makan. Kita enggak ya. So you can eat the candy or the cookie, but is it the fruit of the tree or not? Nah, kita bisa makan ya cookiesnya sama permennya, tapi apakah itu buah dari pohon itu? So it's not fruit. Itu bukan buahnya kan? It's not fruit. Even where I grew up, we went out and we chopped down a real pine tree, and so that smelled very nice. And the tree was alive before, but now that we've chopped it off, it is no longer alive. Nah, kalau kita di sana, kita akan memotong pohon cemara, ya. Dan itu adalah pohon yang hidup. Tapi ketika di pohon ya, ditebang ya tidak hidup lagi. So that kind of fruit is stuff that you put on the tree to make it look pretty. Dan ada buah-buah yang kami taruh supaya itu terlihat bagus. But that is from the outside. Tapi itu hanya berasal dari luar. Okay, so that's not the type of fruit that we are talking about today. Dan itu bukan buah yang kita bicarakan yang berasal dari luar. Because the kind of Christmas tree fruit is what religion is. Trying to put things on that looks really good. It looks pretty. Karena ini seperti lambang dari pohon Natal itu seperti agamawi. Kelihatannya dari luar itu luar biasa. Okay, real fruit is evidence of what kind of tree it is. Dan pohon yang sesungguhnya itu adalah bukti nyata dari pohon itu tersebut. Say for instance, you are a lemon tree. Dan contohnya ya, kalau bapak ini, ibu ini adalah pohon lemon. But every day you wake up. I mean, I know trees don't wake up, but every day you wake up and the tree says, I am an orange tree. I am an orange tree.
Dan setiap hari Bapak Ibu sebagai pohon lemon tuh bangun terus berteriak, saya ini pohon jeruk, pohon jeruk, pohon jeruk. Jeruk, yes. Bukan jeruk, but it's not an orange tree. Tapi Bapak Ibu itu bukan jeruk. Because when the fruit comes and you taste it, the taste will give it away. It is a lemon, not an orange tree. Tapi waktu kita makan dari buah dari pohon itu, kita tahu bahwa rasanya itu tidak bisa bohong, itu tetap saja lemon. Because the fruit has to do with the root, has to do with the seed. Karena buah itu berhubungan dengan akarnya dan berhubungan juga dengan benihnya. And you cannot separate these from each other. Dan kita tidak dapat memisahkannya satu sama lainnya. And every seed has the potential or produces according to its own kind. Dan setiap benih itu punya potensi untuk bertumbuh, ya, untuk menghasilkan sesuai dengan jenisnya. And this is a principle that God built into the creation in Genesis 1 verse 11. Dan ini adalah prinsip yang Tuhan bangun di dalam kerajaan. Yeah, maybe you Allah. can read that. And the next one. Genesis. Genesis 1. Oh, sorry, ya. Genesis 1:11 and then also Genesis. Okay. Kejadian 1 ayat 11, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Alright, so that principle has not changed. It is still in place. Dan prinsip mengenai benih yang bertumbuh, ya, ini tidak berubah. And the amazing thing is, a born again believer Dan hal yang luar biasa adalah orang percaya yang baru lahir baru has been born of God. telah lahir dari Allah. 1 John 3:10. 1 Yohanes 3 ayat 10. Saya bacakan ya. So basically you have his DNA, you have his nature. Mau dibaca? Do you want me to read it? It's okay. It's okay. I think okay. I know. Oh, oke. Yeah. Jadi tidak dibacakan. Jadi Bapak Ibu punya DNA-nya Tuhan. Yes, you have his nature and you have his DNA. Tuh, Bapak Ibu dan semua saudara memiliki sifat-sifat alami daripada Allah. So what kind of fruits would be natural for you to bear? Dan apakah buah yang secara natural dapat dihasilkan dari kita sebagai orang percaya? Fruits that align with that seed, that incorruptible seed that has been planted in you. Okay. Buah yang selaras dengan benih yang Tuhan taburkan, yang tidak dapat, yang bersifat kekal, yang tidak dapat dihancurkan. So this is not something that you have to go and look outside of yourself to put on yourself to look pretty or look religious or look holy. It will come from inside. Jadi ini buah-buah ini bukan sesuatu yang diusahakan dihasilkan dari luar supaya kita kelihatannya baik. Ini sesuatu yang berasal daripada dalam. Yeah. And fruit brings glory to God. Dan buah itu memuliakan Tuhan. It has a taste that tastes like a little bit of heaven. Dan itu rasanya seperti mini surga. So we're talking about the gifts of the Spirit, but also we're talking about fruit of repentance. It is so beautiful. It tastes like something. Kita berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus, tapi kita juga berbicara tentang buah Roh Kudus yang rasanya sangat luar biasa. And it looks so different to the ways of this world that the people around you will see. Dan ini sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia ini, sehingga orang-orang bisa melihat perbedaannya. It is completely opposite of how the world works. Sangat berbeda sih ya cara kerjanya dengan dunia ini. And you are chosen and appointed to bear fruit that lasts. Dan kita ini dipilih dan diurapi untuk menghasilkan buah yang tetap. So we do not confuse this fruit with works to try and earn salvation. Jadi jangan kita sampai bingung bahwa buah ini adalah sesuatu yang harus dihasilkan dengan bekerja keras ya, susah payah. This is fruit that will come from your new nature that will show you that you are saved. Ini adalah buah yang akan keluar karena ada sifat Allah yang di dalam
kita dan karena kita telah diselamatkan. So let us look quickly at the kind of fruit that that this lesson specifically speaks about. Mari kita lihat ya buah apa yang dinyatakan secara spesifik. So there are many scriptures that is given there. Ada begitu banyak ayat-ayat yang diberikan. But let's look at the first one. 1 John 3 verse 14. It speaks about love. Mari kita saat ini melihat 1 Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 14. Yeah, we got that. Saya bacakan ya, 1 Yohanes 3 ayat 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Yeah. This kind of fruit that's called love is incredible. Dan buah ini yang disebutkan buah kasih adalah buah yang luar biasa. And especially if we have it for one another. Dan khususnya kalau kita memilikinya terhadap satu dengan yang lain, membagi kasih itu. Because we have different personalities, we have different characters, we have different preferences, and if we come so close to each other, then we discover that we do not have love in ourselves for our brother unless it is the love of God for our brother. Karena kita punya kepribadian yang beda, karakter yang berbeda, kesukaan yang berbeda, sehingga ketika kita bersentuhan satu sama yang lainnya, kita menyadari bahwa kok susah ya mengasihi dia. Kita hanya bisa mengasihi dia dengan kasih Kristus. Yeah. I don't know if you have discovered the same, but I know I do not have it in myself. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu dan saudara-saudari juga merasakan hal yang sama, tapi saya merasakan hal itu, bahwa saya tidak memiliki kasih itu kecuali kasih Allah. Outside of Jesus, I don't have it in myself to love my brother. Di luar Yesus, saya tidak bisa mengasihi kakak saya. Yeah, but I do have Jesus in me. Tapi saya punya Yesus di dalam. And because of His love, because He loved me first, now I can love. Karena kasihnya dan dia mengasihi saya, sehingga sekarang saya bisa mengasihi. I'm reminded of Stephen when they were stoning him. Saya ingat akan Stefanus yang pernah dirajam. And when he prayed, he said, Lord, forgive them because they do not know what they are doing. Dan waktu dia dirajam, dia berdoa, Tuhan ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. That was out of love, right? Dan itu adalah doa yang dia ucapkan dari kasih. Supernatural love. Suatu kasih yang supranatural. Then this lesson also speaks about obeying His word. Dan pelajaran ini juga menceritakan tentang bagaimana kita bagaimana kita mematuhi firman Tuhan. Not continue to sin. Tidak terus-menerus berdosa. And in some of the verses it also says, it speaks of works that proceed from faith, including giving food, looking after the hungry, hospitality towards others. Ada juga pekerjaan-pekerjaan yang dimana kita itu melayani orang-orang yang miskin, kita memberi mereka makan, memberi mereka pakaian. Caring for the sick, reaching out to those in prison. Dan juga melayani mereka yang sakit, dan juga melayani mereka yang di penjara. So these are all fruit by how we know that we have been saved. Dan ini adalah buah-buah yang seharusnya keluar karena kita tahu bahwa kita ini sudah diselamatkan. It is evidence. Ini adalah suatu bukti yang nyata. Real evidence. Bukti yang benar-benar nyata. Of something incredible that happened. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. A turn of heart. Adalah hati yang berbalik. A change of mind. Ada perubahan pola pikir. Yeah. I remember when I turned back to Jesus at 22. Saya berbalik kepada Yesus waktu saya berumur 22 tahun. The people around me could see it. Orang-orang di sekeliling saya dapat melihat perubahan itu. On my face, in my eyes. Di wajah saya, mata saya.
Even my hairdresser, who did not believe at that stage yet, Bahkan orang salon saya yang mengurus rambut saya juga yang belum mengenal Yesus. after I was baptized, I went to her again and she was cutting my hair and she stopped and she said, your eyes, it looks different. Dan waktu saya ke salon gitu ya, terus dia waktu menyentuh rambut saya dan dia bilang begini, wow, mata kamu, kok kelihatannya beda ya sekarang. And she knew nothing and she was not even a believer yet, but she saw. Dia itu bukan orang percaya dan dia tidak tahu bahwa pada saat itu Anerin sudah dibaptis, tapi dia dapat melihat ada perubahan. And my nephew, we ran into each other in the shops. He says, wow, who's the lucky guy? Dan keponakan saya lari-lari dan dia melihat saya dan dia bilang, siapa nih pria yang beruntung ya mendapatkan Anerin? I said, there's no lucky guy, nothing, no one, I can't see anything. He said, you are lying to me. Dan dia bilang kepada ponakannya, karena nggak ada laki-laki yang beruntung, dia bilang, kamu berbohong kepada saya. But because I have just been drinking of the love of Jesus and receiving of the love of Jesus, my whole face changed. Tapi karena saya menikmati kasih Allah itu, maka terjadi perubahan di wajah saya. And also, I remember in Mozambique being on an outreach day and meeting young leaders whose lives have been changed completely. Dan pada waktu saya melakukan pelayanan ya outreach, saya bertemu dengan seorang wanita yang juga mengalami perubahan. And they would tell me the stories of what happened to them when they were little. They lived on the streets. It was in a war zone. They had guns against their head. Dan dia menceritakan bagaimana pengalamannya pada waktu dia masih kecil. Dia ada di area di perperangan di mana pistol itu bisa ditodong ke kepala dia. And adults did the most horrific things to them on Dan a daily basis. Ada orang-orang dewasa melakukan hal-hal yang sangat buruk kepada mereka hampir setiap kalinya. Yet what I see in front of me is a young man that is shining with the love of Jesus. Tapi yang saya lihat adalah seorang pria yang sangat bersinar dalam kemuliaan Yesus. I saw worship leaders there. They are shining. Their faces are shining with the love of Jesus. Dan saya melihat wajah-wajah penyembah Tuhan, penyembah yang bersinar wajahnya. And what I see in front of me and what psychologists would say is possible is completely the opposite. It is not, you're not supposed to look like this if you went through this. Dan apa yang saya lihat itu sangat berbeda apa yang psikologi lihat ya, karena kita seharusnya tidak tampak seperti itu, kita harusnya tampak seperti kemuliaan Tuhan. But what happened to them? Tapi apa yang terjadi dengan mereka? They got saved and they got baptized with this spirit of adoption. They knew, I am loved, I belong, you are now my father. Mereka diselamatkan, mereka dibaptis, dan mereka tahu bahwa Tuhan adalah Bapa mereka. So salvation will show up on your face. Seharusnya keselamatan itu terlihat di wajah kita. And even though you don't say a word, people will know, that they will find it out, they will become aware of it sooner or later. Kalaupun kita tidak berkata-kata, orang itu akan pasti tahu dari raut wajah kita, baik sekarang atau nantinya. And you know the amazing thing is, if I give you a fruit that is so yummy, so tasty, and I say, hey Desi, taste this fruit. Dan ini yang luar biasanya, kalau saya berikan kepada Bapak Ibu, ya kepada Desi, buah yang sangat enak, and she eats it and she goes, wow, this is good. Dan saya makan dan saya bilang, enak. Where did you get this? Di mana kamu mendapatkannya, Anerin? Eventually, Desi will go and look for the tree itself, the tree of life. Dan pada akhirnya saya sendiri akan mencoba mencari sumber daripada buah tersebut, yaitu pohon tersebut. So she will want more. Saya mau lagi. For herself. Untuk diri saya sendiri. And the fruits that we bear, dan buah yang kita hasilkan, hopefully
it makes them hungry for the taste, and they will go and look for the tree of life themselves. Ya, jadi buah yang kita hasilkan itu harapannya adalah supaya orang dapat menikmati buah tersebut dan kemudian mereka mencari sumber daripada buah tersebut, yaitu pohon kehidupan. So once again, we come back to the point that we do not earn our salvation by works, but works and evidence will follow. Jadi kita itu tidak berusaha untuk menerima keselamatan kita dengan cara membayarnya ya, dengan usaha. Tapi kita sendiri akan menghasilkan buah itu karena kita sudah diselamatkan. Okay, so we need to talk about one more thing. What happens? What if a person still sins? Does it mean that that person has never been saved or is not saved? What do we do with that? Nah, ada satu pertanyaan. Bagaimana kalau orang ini masih berbuat dosa? Apakah dia belum diselamatkan atau bagaimana ya? Is it possible for born again believer to still sin? Apakah mungkin orang yang sudah lahir baru masih bisa berbuat dosa? Yes, you know it, I know it. 1 John 18 says, if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Ya, kita tahu dan Anda tahu bahwa masih bisa berbuat dosa. Yang kita ketahui 1 John 1 John 1 verse 1 8. Yohanes 1 ayat 8. 1 Yohanes 1. Sorry, it's on page Just second last mention the page. first. Okay. Yeah, we got them. Mungkin ada satu yang bisa bantu baca kan? Yeah. So we still sin, Kita masih berdosa. but does that mean we're not saved? Apakah artinya kita belum diselamatkan? Not necessarily. Ya, bukan seperti itu. But the sin that they speak of here is a sin that indicates that there has been no change in heart. Ini adalah dosa yang bicara tentang tidak ada perubahan hati. With no remorse. Tidak ada remorse. Remorse is like feeling sorry but in a deep way. Tidak ada perasaan menyesal. So someone that deliberately keeps on sinning. Seseorang yang terus-menerus berbuat dosa. Say for instance, someone murdered is a serial killer. Oke, ini adalah pembunuhan yang berantai, misalnya dia membunuh terus-menerus. And that person at one point said, "Oh, I'm saved." Dan orang itu bilang, ya udahlah nggak apa-apa, aku bunuh orang, toh aku sudah diselamatkan. But he keeps on murdering 12 other people. Dan dia terus membunuh, bahkan membunuh 12 orang. Intentionally. Secara sengaja membunuh. That might be a good indication that that person may never have been born again. Dan itu adalah sebenarnya indikator bahwa orang itu sebenarnya belum lahir baru. Because that is an intentional iniquity. Karena itu adalah hal yang dilakukan secara sengaja. Yes, I know that is very common. There are many Christians who struggle to get free from different kind of addictions. Yang saya tahu ada orang-orang yang percaya yang berusaha dan sulit sekali rasanya untuk bebas dari keterikatannya. Whether it is smoking or video games or coffee. Apakah rokok, bermain video games, ya atau kopi. Yes, I love coffee. Okay. There are so many kinds of addictions that people struggle to get free of. Karena ada begitu banyak keterikatan yang orang-orang sulit untuk lepas dari keterikatan itu. And feel so condemned. Dia merasa seperti orang yang terhukum karena tidak bisa lepas dari keterikatan itu. But if you are in that cycle, in that process of trying to get free of that, tapi kalau kita sedang ada di dalam proses lingkaran untuk berusaha keluar dari keterikatan itu, and you still feel very bad about doing it, then it means your new nature, it doesn't sit with your new nature.
Dan kau merasa kayaknya, aduh aku ini nggak boleh nih seperti ini. Justru itu bagus, karena itu berarti ada tanda bahwa kita mengetahui new nature itu sifat yang baru kita itu bukan seperti itu. Yeah. And maybe this is off topic, but maybe your breakthrough will come if you place your trust in your righteousness in Jesus rather than in your own willpower. Dan bisa jadi ini bisa terlepas ketika kita membiarkan kebenaran diri Kristus yang di dalam kita yang menguasai kita. So I just feel I want to encourage, speak that out for whoever needs that. Your righteousness is by Jesus. Jadi saya merasa bahwa hari ini saya harus berbicara itu kepada kalian bahwa kebenaran diri kalian itu ada di dalam Yesus Kristus. And stand in that righteousness, and that grace will empower you. Dan berdirilah di dalam kebenaran dalam Yesus Kristus itu, maka anugerah itu akan memampukan To kita walk into freedom. untuk berjalan di dalam kemerdekaan itu. Total freedom according to your new nature. Dan benar-benar suatu kemerdekaan yang penuh berdasarkan sifat baru kita. Okay. All right. I think I'm done quicker than I would like to say. Kayaknya Two saya more- sudah mau selesai. That's good, but I want to. Oh, we have some time still. I want to encourage you with John 15 as well. Saya mau menguatkan kalian dengan Yohanes 15. You want me to read the whole scriptures? Yeah. Do you think Okay. there's some? Oke. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 1 to 17. It's just saying. Oh, that's a long. Yeah. No. That's a bit long. No. No. You are in the vine. Kalian ada di dalam pokok anggur itu. You are in Him. Kayak kita semua ada di dalam Dia. You are connected to the vine. Kita berhubungan ya dengan pokok itu. Your life, your strength, the juice of life comes through the vine. Hidup kalian, kekuatan itu berhubungan dengan pokok dan jus itu datang dari pokok anggur itu. And Jesus encourages us, remain in me, remain in my love. Dan Tuhan menguatkan kita dan mengatakan, ayo tinggal di dalam aku, tinggal di dalam kasihku. Obey my words. Taatilah firmanku. And guess what will happen? Dan lihatlah apa yang terjadi. Fruit will come. Dan buah sendiri akan dihasilkan. Beautiful evidence. Ini adalah suatu bukti yang sangat luar biasa. Beautiful, beautiful, beautiful evidence. Luar biasa, luar biasa, luar biasa indahnya. And you will produce more fruit that way than you will ever produce fruit trying to work for it and earn it. Dan kita akan memproduksi buah itu akan lebih baik daripada kita berusaha untuk berusaha menghasilkan buah dengan cara kita, kekuatan kita. Because your heart is full of Him, so it will overflow. Karena hidup kita itu penuh dengan Dia, sehingga itu akan mengalir keluar. Yes, and we do bump shoulders from time to time, and we are harsh with maybe our family members, and then we can say, I am sorry. Ya, mungkin kita bisa mengalami konflik ya, kita bersentuhan, bersinggungan satu dengan yang lain, dengan keluarga, dengan teman, tapi kita bisa mengatakan maaf ya. Yes, especially in relationships, I think it's really important to say, if I have hurt you and I know that, to say, Desi, I'm sorry, I've been selfish and I hurt you, I am sorry. Okay, I forgive you. Oke, khususnya di dalam kita berhubungan dengan orang lain ya, adalah sangat natural bagi kita untuk mengatakan saya minta maaf ya kalau saya berbuat salah. Nggak apa-apa gitu. Yeah, and you can say to God, I often feel I want to say sorry to God. Oh God, that was
Ooh, that was a terrible attitude. I am so sorry. Dan kita juga dapat mengatakan kepada Tuhan, oh Tuhan maaf, saya telah melakukan hal yang konyol, sorry. But He forgives me and my sins are forgiven. But I just wanted to say it. Oke, Tuhan sudah memaafkan kita, hanya saya ingin mengatakannya. Or when His Holy Spirit shows me something, last month or about a month ago, one Sunday, He just showed me lovingly some things that are making me tired. And it was a list of things because He wanted to help me so that I can see how fear has crept into so many areas of my life. Dan sebulan yang lalu ketika Roh Kudus menunjukkan kepada saya bahwa saya ada daftar-daftar di mana sesuatu yang membuat saya letih oleh karena ketakutan-ketakutan. Yeah, fear of lack, fear of failure, fear of not being enough. Ketakutan karena kekurangan, karena rasa kurang, karena tidak merasa cukup, dan daftar-daftar lainnya. And He showed me because He wanted me to help me so that I can say, oh Lord, I can see this is not in alignment with your truth. I repent, I give it back to you. Nah, Roh Kudus menunjukkan kepada saya bukan untuk maksudnya menghukumnya, tapi untuk supaya membebaskan saya, dan saya kemudian berbalik, bertobat, dan saya berkata, saya serahkan kepadamu Tuhan. I repent and I receive your love, and therefore I can walk in boldness, therefore I can trust you. Maka saya berbalik dan saya berkata bahwa saya mau lagi percaya kepada Tuhan. Okay, so that is wonderful. Oke, itu luar biasa. And also, whoa, I'm in the wrong document. It went out. Sorry, give me 1 minute. Oke, sebentar ya. Saya kayaknya pencet dokumen yang salah. I skipped it. Yeah, and I just want to bless you with the following. Saya ingin memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dengan hal ini. May we all draw. Biarlah kita semua with joy draw water from the wells of salvation. Ditarik ke dalam kesukacita daripada keselamatan. Isaiah 12. Oh, Isaiah 12. It's on the last page. That's not in your notes. It's something different. Okay. Isaiah 12, 3-5. Mungkin ada yang Did you get it? mau baca? Oh, it's just basically verse 3 to 5. Maybe read Yesaya, all 3. Isaiah 12. Yeah, verse 3 to 5. Oke, Yesaya 12 ayat 3 sampai 5. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Amen. Because no matter how difficult life can get, dan tidak peduli betapa sulitnya kehidupan, we can draw from this well. Kita dapat menarik dari sumur ini with joy, dengan sukacita. Buckets of joy, penuh dengan ember-ember sukacita. I am forever walking with Jesus. I will forever be with Jesus. Saya selamanya akan berjalan bersama dengan Yesus. Yes, and things are difficult right now, but. Ya, sekarang adalah sekarang saat ini saya melalui hal yang sulit, tetapi. He has taken me from one kingdom into another kingdom. Tapi Dia telah membawa saya dari kerajaan gelap pada kerajaan terang. He's placed a coat over me, the coat of righteousness. Dan Dia telah menyelimuti saya dengan selimut kebenaran. So my heart rejoices. Jadi hati saya penuh dengan sukacita. Amen. 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 Lord, I pray for everyone here. Tuhan, saya berdoa untuk setiap orang yang hadir di tempat ini. And I thank you, Lord, that
Your spirit witnesses with our spirits that we are your children. Kami bersyukur Tuhan bahwa roh-Mu itu satu dengan kami dan kami adalah anak-anak-Mu. Thank you for this incredible gift of salvation. Terima kasih untuk hadiah dari keselamatan ini. We thank you for the highest price that you paid. Terima kasih untuk harga yang tertinggi yang telah Kau berikan kepada kami, yang Kau We bayarkan. love you and we give you glory. Kami mengasihi Engkau dan meninggikan-Mu. And we pray, Lord, that the fruit of our salvation will draw many unto you. Dan kami berdoa bahwa buah dari keselamatan ini akan menarik banyak orang datang kepadamu. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Okay. Amin. So, okay, so now it is time for question and answer. What now? Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Yang mau bertanya silakan ke depan. Karena mic-nya cuma satu. What is Ada kabel lagi. Ayo, mumpung ada Ibu Andre. Can I say something? Yes. Because I don't know. No, it's okay. I'm saying I'm so happy that there are many people here who can help answer questions. So I will try my best. And if I can also pass the mic and get some input from you wonderful people. So we're going to discuss. Oke, jadi sekarang kita akan diskusi, tapi Sorry, saya I sangat didn't know. bersyukur ada orang-orang di sini yang bukan hanya saya yang bisa menjawab, tapi ada orang-orang lain yang bisa membantu menjawabnya juga. I also have some questions to you. But Saya juga punya pertanyaan loh, ayo tanya. okay. Any question? Any questions? Ada pertanyaan? Kalau enggak, dari sini juga nggak apa-apa sih, tunjuk tangan aja. Okay. Minta ditanya kayaknya. No one, not one. Okay, can I ask you a question? Jadi saya tanya ya, pertanyaan ya, karena tidak ada yang bertanya. I have a family member Saya punya anggota keluarga that for many years she just felt that I said, but I don't feel like I'm saved. Dia merasa bahwa saya sudah bertahun-tahun bahwa saya ini kayaknya belum selamat deh. But she prayed this prayer so many times already. Dan dia sudah berdoa doa keselamatan ini berkali-kali. And she said, but I don't know. I don't think I'm safe. I don't feel safe. Dan dia bilang, apakah aku benar-benar selamat? Aku nggak merasa loh kalau saya sudah selamat. I feel that God is so far. Saya merasa bahwa Allah itu jauh. But I know her life shows, I know with her whole heart she seeks Lord, but she doesn't feel safe. Saya tahu bahwa hatinya itu mencari Allah, tapi dia tidak merasa bahwa dia telah diselamatkan. What do you think? Do you think she's saved or not? Apakah menurut kalian dia sudah diselamatkan? If she doesn't, if her feeling is saying maybe that she's not saved. Tapi perasaannya mengatakan bahwa aku nih kayaknya belum selamat. What do you think? She nods her head. Okay. Or you can say it out loud also. Oke. Sini. Atau suara keras juga boleh ya. You can say it, yeah. Menurut saya sih sudah selamat, cuman dianya belum menerima secara menerima, mengakui bahwa dia sudah selamat. Keselamatan sudah ada. I think she is already safe, but she hasn't believed that she is Yeah. safe. Yeah, and I know she's saved by the fruit of her life, but the feeling can sometimes be deceptive, right? Ya, kadang-kadang ya dia sudah selamat memang, tapi kadang-kadang perasaan itu bisa menipu kita loh. So what do you do if someone says something like that to you? Apa yang harus kita lakukan ketika seseorang berbicara seperti itu kepada kita? What do you do? Apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu semua, saudara-saudari? If they feel unsure, you can say, okay, do you want me to pray with you and agree with you? I'll be your witness. Kalau dia merasa nggak pasti, kita bisa datang pada dia dan berdoa. Ayo kita berdoa sama-sama, saya akan menjadi saksinya. So let's pray, I'm your witness, and
then if you don't feel it afterwards, the issue is not with the truth, maybe it's just the feeling, and you have to align with the truth. Yang setelah berdoa, ya kalau masih ada perasaan yang mengatakan saya kayaknya belum selamat ya, itu hanya perasaan saja karena kebenarannya dia sudah selamat. Okay. Any question? Ada pertanyaan? Okay. Let's see. Bu Citra, do you have a question? Bu Citra ada pertanyaan? Enggak ada. Okay. Ada di belakang Jody. Ya Jody, mau sini aja. Oh, he wants the mic. Hello, Jody. Halo Miss. Saya mau bertanya, setelah kita mendapatkan keselamatan, apakah keselamatan yang kita dapatkan itu bisa hilang atau tidak? Okay. Is it gonna be a trick Bisa. question? Yeah. Katanya apakah ini pertanyaan menjebak? Nah, jadi he asks whether if you have received the salvation, whether you can lose the salvation or not. Oh yes, I was waiting for that one. Ya, saya sedang menunggu pertanyaan itu. According to, is it Hebrews 6 verse 4? Berdasarkan Ibrani 6 ayat 4, It is a possibility, but there are requirements for that. ada kemungkinannya, tapi ada syaratnya juga. In that verse, Di dalam ayat tersebut, in that portion, it says, basically it implies that you have to be a mature Christian. karena di dalam ayat itu menerangkan bahwa kita itu harus menjadi Kristen yang dewasa dahulu, Who has tasted the enlightenment, has been filled with the Spirit, moving in the Spirit. yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, berjalan di dalam Roh Kudus. What I was read the this other one? one? Yes, go for it. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka, dan menghinanya di muka umum. So I just run through the 6. Yeah, so that means ultimately, I must say, I think it is between the person and God. I think none of us can judge from the outside. Ya, karena apakah keselamatan itu dapat hilang atau tidak itu bukan itu sesuatu yang privacy, privat antara orang tersebut dengan Tuhan. We will probably know about individuals only at that day. But it is our duty to delve into the scriptures and to read it for ourselves and to find answers, right? Yang kita harus menemukan jawaban-jawaban itu di dalam Alkitab, ya, kalau berhubungan dengan yang namanya individu-individu ini. But according to that verse, there are certain requirements, and it does require a level of maturity and walking in the Spirit and flowing in the gifts of God, and then outrightly not disowning, completely going against God, Ya. renouncing. Oke. Yeah. Jadi ini adalah orang-orang yang mungkin dia sudah berjalan di dalam Roh Kudus, terima Roh Kudus, yang ada pelayanan dari berdasarkan karunia-karunia Roh Kudus. Ya, dia sudah dewasa sedemikian rupa, tapi kemudian dengan dia menolak Allah dengan dari dirinya sendiri, dia menolak Allah. But if you are asking that question for yourself because you are worried if you have lost your salvation, Tapi jika Anda bertanya untuk diri Anda sendiri, kalau Jody bertanya karena takut telah kehilangan selamatan then itu, probably you're not at that point because you still care. tapi Justru- mungkin kamu tidak akan kehilangan keselamatan itu karena masih ada kepedulian. Yeah, you have not renounced God in such a way. Tidak ada rasa menolak Allah, tidak Yeah. menolak Allah.
Pastor Dolphy, would you agree with that? Yes. Okay. Pastor Dolphy, setuju nggak ya, Pastor Dolphy? It's good that we check with each other, and it's good that we have each other as safeguards. It is needed in the body, right? Iya, saya perlu Ya. cek nih di tubuh Kristus ya. Bagus kalau kita bisa saling membantu. But what about someone that backslides and for a period of time they turn their backs to God? Bagaimana kalau ada orang yang dia menjauh daripada Tuhan untuk beberapa saat, But not totally renounce God, but they've just backslidden. Do you think they have lost their salvation? Bagaimana dengan orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi kemudian untuk beberapa saat dia itu menjauh daripada Tuhan? Apakah dia akan kehilangan kepercayaannya? Yeah. Tapi dia tidak mengatakan bahwa saya menolak Tuhan. Yeah, I heard this analogy that really helped me. Is like if you have a small child in your house, Nah, saya punya analogi ini, Rupalmi, kalau kita punya anak kecil di rumah, not a grown-up adult, but a small child, and he runs away saying, "I don't want to be in this house anymore. I go." nah, dan dia bilang gini, saya nggak mau ada di rumah ini ya, saya pergi ya. And the police pick up the little child. And the child says, "I'm not. This is not my surname anymore. This is not This my surname anymore. I don't belong to that family anymore." Oke. Jadi dia bilang gini, aku ini bukan bagian dari keluarga ini lagi gitu. The police is not going to listen to that child. They just take the child back. Here you are. Dan This is your house. polisi itu tidak akan mendengar anak kecil itu, dia akan Yeah. bawa anak kecil itu dan ini rumah kamu. Yeah, because you belong to that family. Karena kamu milik daripada keluarga ini. But when you are a fully mature, grown 50-year-old that wants to change your name and renounce, perhaps they will listen to you. Tetapi kalau kamu sudah Legally. berumur 50 tahun dan ingin mengubah nama keluarga, kan kalau di luar tuh ada nama keluarga ya, itu kan dilakukan secara sengaja. Is that an answer that, Apakah perumpamaan ini bisa menjawab pertanyaan? Jordi, is Yeah. that a sufficient answer for you? Cukup menjawab pertanyaan, Jody? Ya. I think we all grow in revelation. Dan semua kita ada Continually. punya pewahyuan yang progresif ya. Amen. Yeah, and we have the Holy Spirit to help us. Dan kita punya Roh Kudus yang membantu kita. If you worry about someone else's salvation, we cannot be the judge, but we can pray. Kalau kita khawatir akan keselamatan seseorang, ya kita bukan orang yang perlu menghakimi atau khawatir. Kita berdoa saja. Okay. And the thief on the cross, Penyamun yang di salib, he didn't have much time dia tidak punya waktu yang cukup. or opportunity to show any fruits. Dan tidak ada kesempatan untuk menampilkan buah yang dihasilkan dari pertobatannya. Just before he died, he acknowledged God. Sebelum dia mati, ya dia mengakui Tuhan. And he went with Jesus into paradise. That's what Jesus said. Dan dia ada berada di surga bersama dengan Yesus. Itu yang dikatakan Yesus. So I know there's many of us who hold on to that as a hope for some of our family members. Like we don't know what happened in the last hours of their lives. We just pray that maybe something happened that we don't know about. Dan mungkin itu adalah ayat yang bisa menjadi kekuatan buat kita untuk anggota-anggota keluarga. Kita tidak pernah tahu ya sampai akhir hidupnya mungkin mereka bisa terima Yeah, Yesus. so we should never stop praying. Jadi jangan berhenti berdoa. I say to myself now. Saya we should never berkata stop untuk praying. diri saya sendiri bahkan. Yeah, never give up hope. Jangan pernah berhenti berharap. Something else. Ada lagi? Ya. Can we spend thank you for being here with us. My name is Anastasia. I would like to find out more about healing. So healing in the Bible is sure and certain for sure. Because Christ has taken all our sicknesses on the cross. However, I've noticed along the course of my life that there are people where when they are sick, first they get healed. And the second group of healers is when they get sick, however, they are actually pass on as well.
However, these are the cases I have noticed that I believe that their time on earth are already done. And they themselves prefer to, they would like They to themselves prefer, yes. There are such cases, yeah. So my question right now would be the third group of people, those who are sick and they pray and ask for healing. However, it seems that sometimes what they ask for, these are the kind of people who still wants to live on earth, and they still pass on. So my question is, have you in your ministry seen this group of people, and do you perhaps have an understanding of why this happened? Like, why is it that after people they pray, they still pass on? Because the word of God is certain, which means that when they're hearing, they're supposed to heal. Yeah. Jadi ini mengenai pertanyaan kesembuhan ya. Jadi kalau ada orang percaya bahwa dia berdoa bahwa dia seharusnya disembuhkan, tapi malah dia tidak disembuhkan. Yeah, these questions are real questions, because when you speak like that, you are speaking of real people, and we can think of real people in our lives that happened to, right? In each and every group. So it's not just a it's a theological question, but it's really close to home. Yeah. So ini adalah suatu pertanyaan yang sifatnya teologi ya, dan ini terjadi kepada orang-orang yang mungkin ada di sekeliling kita. And I have lost some really dear friends, say in the last year, who were firm believers, on fire, totally believed in healing. Dan saya juga ada kehilangan teman yang benar-benar percaya kepada Tuhan, teguh percaya kepada Tuhan, tapi juga akhirnya meninggal, pass away, right? And really fought, and now they are with Jesus, which is a good thing. Sangat berjuang, tapi sekarang dia sudah bersama Yesus. Your question was, what is the explanation for that? Yes. Jadi pertanyaan kamu apa penjelasan terhadap hal tersebut? Okay, so everyone is listening. I must just say that I went through a very big health challenge in the last 3 years as well. Saya mengalami yang namanya perjuangan juga tentang kesehatan saya selama 3 tahun. As well as lost people very close to me. Dan juga orang-orang yang dekat dengan saya. yang juga pergi. To be quite honest, I don't know if we will have all the answers on this side. Terus terang saya tidak tahu apakah kita bisa benar-benar punya jawaban yang pasti mengenai hal ini. That's my personal thing, and I rest assured that my faith is not built or depending on having all the answers for everything. Jadi iman saya tidak lagi bergantung kepada bahwa saya memiliki jawaban terhadap semua hal. Although I will keep on digging into the Word to find as much truth as possible, so that I can be a servant to equip people to stand for the truth and for life. Tapi saya tidak akan membatasi diri saya akan terus menggali kebenaran firman ini sehingga saya dapat membantu orang lain juga untuk mendapatkan pewahyuan ini. And in my own health challenge, I mean, I have believed in healing all the way through. Saya dalam tantangan saya dalam kesehatan saya juga percaya kepada kesembuhan ini. And I dived into Healing University, which is an amazing tool. Dan saya masuk ke Healing University it's a product that's sold by Charis. Oh, ada produk Healing Universitas kesembuhan. Mungkin itu yang di web di web Charis itu ada berbagai macam ya tentang kesembuhan dan sebagainya. Jadi dia waktu butuh kesembuhan dia benar-benar cari teaching, cari pembelajaran dari sana. It's like 48 lessons. Ada 48 pembelajaran. By many instructors including Andrew and Daniel and Greg Moore and Barry, and I mean all of them speaking about this. Why? Like, what are the things that hinder your healing? What are, the whole range. Jadi ada kursus gitu ya, kayak semacam pembelajaran yang ada di Charis, nanti bisa dicari di websitenya Charis. Ada 48 pembelajaran dari berbagai instruktur seperti Greg Moore, Barry Bennett, Andrew Womack. Dia mengajarkan tentang kesembuhan ini, apa yang menjadi halangannya,
dan sebagainya. Yeah. So by the way, I would just encourage you, if you want material on healing, that is absolutely excellent. Dan jika Anastasia butuh, itu luar biasa. So I dived into that and I did absolutely everything. I knew what to do. Some of the symptoms took longer. Saya berusaha ya mempelajari hal ini, dan memang ada beberapa simptom dari yang mengganggu kesehatan ini yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengalami manifestasi kesembuhannya. And thank God I'm here. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan, hari ini saya ada di sini. And I'm healthy enough to travel and be with you. Dan saya sehat untuk bisa travel di sini, ya. But explanation for that, honestly, I'm slightly personally at a loss for words of, I do not always understand, and I do know what you said. Some people, it becomes too tough for them and they said, okay, I rather want to go, and it's their own choice, right? Yeah, but I don't know. Ya, saya tidak punya jawaban untuk semuanya. Bisa jadi orang tersebut yang memilih bahwa saat itu dia berkata, ya aku mau pergi. But I'll tell you what I won't do is I will not back off the truth. Tapi ada satu hal yang saya mau katakan ya, yang bahwa saya tidak akan mundur oleh karena kalau saya tidak mengalami manifestasi kesembuhan itu. And start making other belief systems to try to cover up or to try to make excuses or change anything about the truth that healing was part of the atonement. That is something I won't do. Dan saya tidak akan membuat suatu hal di mana terlihatnya bahwa kebenaran itu tidak ada, bahwa Tuhan tidak dapat menyembuhkan. Yes, Tuhan bisa menyembuhkan. Tetap saya percaya hal itu. And even though I prayed for my friend and she died and he died, I will still pray and still believe. Ya, bahkan ketika saya berdoa kepada teman saya, kalau teman saya sampai meninggal, saya tetap berdoa untuk orang itu dan saya tetap percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan. But I think for me during this process, and I'll end off with that, was I learned to delve into Jesus, and at the end not just searching healing, but searching for Him, and I gained so much. So I will continue to do that, and I will continue to preach healing, and I will continue to pray for people and continue to stand. And even though I do not have all the answers, meskipun saya tidak punya semua jawaban-jawaban dari pertanyaan itu, tapi saya memilih untuk tetap berdiam di dalam Tuhan dan tetap melayani kesembuhan. Because my previous pastor and my Hong Kong pastor's wife, she just yesterday danced out of rehab after 7 months. She was supposed to be dead. Dan saya punya gembala di Hong Kong yang wanita, ya dia 7 months. 7 months in rehab. Ada 7 bulan di dalam rehabilitasi. And she danced out of there. She danced out of rehab yesterday. Wow. Oh, yes. dia keluar dari rehabnya, rehabilitasi. Menari. Wow. From a brain aneurysm, so I dari aneurism penyakit penyakit pendarahan pembuluh kalau nggak salah itu ya. People prayed and Jenny died. People prayed and Glenda danced out of the rehab. I don't know, but I will pray and I will be part of that club and I will proclaim it loudly and clearly. Saya tetap akan menyatakan kesembuhan itu. Do you have another? Ada yang mau ditambahkan? Here's a question from Zoom. Oh, question. Oh, but now it's 7:30. We still have time, right? We still have time till. When do we finish? At 8. Masih ada, ya. Pastor, I think you need to answer. Pertanyaan saya, my question is, apakah kaki Dian yang dimaksud? Kaki Dian? Lampstand. Oh, lampstand. The lampstand on Revelation 2 verse 5, is it talking about salvation? The Revelation 2 verse 5, Pastor Dolphy. The lampstand. I will take away the lampstand from amongst you. It's the verse that says, if you don't blah 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 blah, I will take away the lampstand from you. Does it? Yes. Right? Is it about salvation? Yeah. Okay, Pastor Dolphy, can you answer, please?
Because Pastor Delphi, tolonglah. I think so. Let's go there. Oke. I don't know if it's lamb. Ya, kalau baca ayatnya di Wahyu 2 ayat 5 ya, Ibu Delsiana bertanya bahwa apakah sebentar ya. Wahyu 5. Revelation what? Revelation 2 verse 5. Jadi ini masih dalam 2 verse 5 is about Wahyu the 2 ayat lampstand. 5 berkata, sebab itu I don't ingatlah know if betapa it's dalamnya talking engkau about telah salvation. jatuh, I don't think so. bertobatlah dan lakukanlah We have to lagi see the whole apa yang scriptures. semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, I don't aku think akan it- datang kepadamu dan aku akan No, mengambil I don't kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Ya, kita tahu I don't think so. Wahyu itu berbicara soal apa namanya, banyak simbol, banyak hal-hal yang apa ya istilahnya ya, bukan sesuatu yang What is he saying? letterlah ya. Nah, di sini dikatakan bahwa bertobatlah dan lakukanlah ingat This is betapa something dalamnya it's engkau telah jatuh. repent that you Jadi have kalau fallen. kita nggak tahu ayatnya, artinya kita perlu membaca ayat sebelumnya If dan we ayat don't sesudahnya. understand about the verse, Terus we have saya to read membaca the ayat verse sebelumnya dan before sesudahnya ini ya. the verse Jadi, 5 and the verse after Ibu the verse Delsiana mungkin 5. nanti kita bisa bahas I ini myself, ya. I haven't read Ibu about this, Delsiana kan ada so I need jawabannya. time also. Yes, Saya coba maybe I bacakan can jawabannya. I can try to find the answer for Yeah, you. I think how will we get it back to them, the answer? Because that would be the best to go search. How do we get the answer to them? No, I think it's okay. We can search later on and I can. Okay. Okay. Oke, Ya. jadi We don't nanti need to answer all Yeah. the time. Ya. Oke. Jadi nanti Pastor Delphi ada pekerjaan baru. Thank you for that question. That's Oke. a good question. Woo. Pertanyaan yang bagus. Anything else there? Ada lagi pertanyaan di Zoom? I wish we could phone Andrew. Have Saya him on harap the saya bisa line. telepon Andrew. Answer this question, Ibu Astrid. Barry. Nyambung, Bobi. Menyambung pertanyaan yang berbicara tentang keselamatan atau penghasilan. Oh, so I referring to the previous verse about the Revelation 2 verse 5. Is it about salvation only? Also, so it's about income, having income. Income, Is like that finance. yeah, finance? Is that related to income? I think that whole. Okay. Oh yeah. No, but he wanted to know about salvation. So in that sense, it did relate to it. I think we'll have to. There's Zoom. I think we're gonna have to do our homework and get back to you. Do you know? Dan kita Yeah, jadikan so we ini will. sebagai PR dan akan kembali kepada Ibu ya. I'm not sure, so I don't want to just say out things. And I definitely do not know all things. Saya tidak yakin dan saya tidak tahu semua hal. Okay, great. Thank you for that question. Terima kasih untuk pertanyaannya. Is there another one? Ada lagi? No. Oke. Okay, well, it's 22:08. We could, if you feel comfortable and if there's not any more things, then we could perhaps close earlier and give chance for people to be prayed for earlier for a longer time. What do you think? I think that's all. Waktunya udah cukup selesai atau masih ada waktu? Ini sebenarnya sih waktu question answer. Oh, jadi katanya mau berdoa, dia bilang mau doa. Oke, ya, yes, you can ask them if they want to be prayed or not. Yes. Okay. Yes, if there are no further questions, Kalau tidak ada pertanyaan lagi, then the plan was to maybe pray for people if they have any prayer needs. maka saya akan berdoa bagi Bapak Ibu jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan untuk didoakan. Is that something that you would like? Adakah hal yang mau didoakan? Karena kita di sini ada juga orang-orang yang akan membantu melayani prayer ministernya dan mendoakan. Oh, Yeah. is that to receive Holy Spirit baptism in blah blah blah. Okay, right. Some of them. Yeah, anything. Oke. Berdoa apa aja, termasuk kalau mau menerima baptisan Roh Kudus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau pergumulan-pergumulan lainnya.
Maybe if there's lots of prayer requests, we could split. Then I mean, I will also pray, but Yeah. maybe if there's more people praying. There are prayer ministries. Oh, okay. Tutup dulu aja balik ke MC. Oh, balik ke MC. So the MC we taking your job. Sorry ya. Oke, terima kasih untuk partisipasi di Q&A. Pastor. Oke, jadi kita memang ada sediakan waktu ya untuk sesi prayer service ya. One Sampai prayer. jam 9 kurang tepatnya. Yeah. Cukup waktu. Saya terlalu maju. Oke, Saya lupa. Maybe I go to the toilet. kita Udah nggak inget lagi sambil konsentrasi. Oke, sebentar saya akan kasih sedikit pengumuman untuk kelas DE Rabu depan tetap ada ya seperti biasa. Cuma lokasinya akan diumumkan karena Adir Batik lagi direnov. I just want to go to the toilet. Tunggu pemberitahuan lokasinya. Terus kalau mau mendengar khotbah Andri hari Minggu, Andri khotbah di RW ya, silakan masuk. Minggu 21. Oke, kita akan juga memberi persembahan ya di malam hari ini. Setelah itu akan ada doa berkat oleh Pak Dodi, dan setelah itu kita fellowship dan prayer service-nya. Nanti prayer service-nya boleh request meminta didoakan apa, dan kita ada waktu rekaman ya. Iya, mati. ya.